बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सी पैक को तबाह करने की भारत की एक और कोशिश नाकाम हो चुकी है। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारत हमेशा की तरह खामोश होकर बैठ गया। याद रहे कि सी पैक पर पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर रहे हैं और इस सी पैक पर बहुत से ममालिक की नज़र है और इस सी पैक को रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान के दरमियान भारत और अमेरिका ने कई मरतबा इख्तलाफात पैदा किए, लेकिन पाकिस्तान और चीन एक हैं। दोनों ममालिक को पता है कि ये यहूदी ममालिक मिलकर हमको अलग करना चाहते हैं। भारत की एक और कोशिश नाकाम हो चुकी है। भारत हर तरफ से पाकिस्तान पर लफ्जी हमले कर रहा है। LOC पर हमले किए जा रहे हैं। मकबूजा वादी के अंदर सूरत हाल को तबाह कर दिया गया है और अब फिर सी पैक पर भारत आवाज़ उठा रहा है। भारत को पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि भारतीय फौजी हमेशा की तरह खामोश होकर बैठ गए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट आपको बताएंगे कि सी पैक को किस तरह से ख़तरा है और सी पैक को रोकने के लिए कौन कौन से ममालिक क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को तोड़ना नामुमकिन हो चुका है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, चीन की जानब से आलमी इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की तारीफ और सी पैक को नाकाम बनाने की कोशिश करने वालों को इंतबाह। चीन ने आलमी इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हुए इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जमान ने कहा कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ मौजूद है और भारत जो कोशिशें कर रहा है, चीन भारत को आखिरी मर्तबा वार्निंग दे रहा है। चीन ने पहले भारतीय इलाकों पर कब्जा किया, भारत के हाथ कुछ न आया, तो अब भारत पाकिस्तान के साथ मामलात को ख़राब कर रहा है ताकि सी पैक को नुकसान हो सके और पाकिस्तान और चीन सी पैक के प्रोजेक्ट को रोक दें। प्यारे दोस्तों, सी पैक को नाकाम बनाने की कोशिशें करने वाले मायूस होंगे, पाकिस्तान से तावन जारी रखेंगे। चीन का अहम ऐलान सामने आ गया। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और फिरका वारियत के पीछे भारत का हाथ है। वो सी पैक को सबूताज करने के लिए भी कोशियां हैं। पाक फौज के तर्जमान सी पैक के खिलाफ भारतीय साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो सी पैक को नाकाम करने की भारतीय कोशिशों के सबूत भी दे चुके हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत के दहशतगर्दों से राब्तों, माली मामलत, तरबियत और सरपरस्ती को बेनकाब किया। उन्होंने अपनी 14 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय साजिशें बेनकाब कर दी थीं। बाबर इफ्तिखार ने बताया था कि सी पैक के खिलाफ भारतीय खुफिया एजेंसी रा के हेडक्वार्टर्स में 2015 में खसूसी सेल बनाया गया और उसके लिए 80 अरब रुपए की इब्तदाई रकम भी लगाई गई है। सी पैक के खिलाफ सेल का सरबराह बराह रास्त भारतीय वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है। पाकिस्तानियों ने इंकशाफ किया गया है कि भारत ने बलोचिस्तान और सी पैक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बलोच अक्सरियत पसंदों की तरबियत और फंडिंग की है। याद रहे कि सी पैक को सबूताज करने के लिए भारत ने 700 अफराद की मलाशिया तश्कील दी। DGISPR ने दुनिया के सामने शवाहिद रखे थे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा के 10 एजेंट्स समेत सी पैक के खिलाफ 24 रुकनी कमीशन बनाया गया। प्यारे दोस्तों, भारत ने बनाई गई मलाशिया के लिए $60 मिलियन के फंड्स इकट्ठे किए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से मीडिया के ज़रिए भारत की पाकिस्तान में मदाखलत सी पैक को सबूताज करने के नाकाबिले तरदीद सबूतों पर मुश्तमिल दुनिया के सामने रखे गए और बाद अज़ां मुख्तलिफ ममालिक को भिजवाए गए। वो बड़े मौसर साबित हो रहे हैं। भारत का भयानक चेहरा और स्याह बतन दुनिया के सामने लाया गया। चीन ने खुलकर पाकिस्तान की हमायत की है।
چین سے زیادہ بھارت کی طرف سے سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی سازشوں سے کون آگاہ ہوگا؟ بھارت چین پر دباؤ ڈالتا رہا کہ وہ پاکستان کو سی پیک کا حصہ نہ بنائے۔ اس کے لیے مودی نے خود دورہ چین کر کے وہاں کی قیادت کو پاکستان کے خلاف اکسانے کی کوشش کی، جس کا مودی کو منہ توڑ جواب ملا۔ چین نے بھارت کی ایسی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ پاکستان اور چین کے مابین اٹوٹ رشتے اور تعلقات میں دراریں ڈالنے کے لیے بھارت نے چین کو پاکستان سے برگشتہ کرنے کے لیے پاکستان میں چینی قونصل خانے پر دہشت گردی کرائی۔ اس کے کئی انجینئرز کو دہشت گردی کی بھینک چڑھایا گیا۔ چین بھارتی سازشوں سے آگاہ ہے، اس لیے پاک چین تعلقات میں دراریں ڈالنے کی تمام بھارتی سازشیں اپنی موت آپ مریں گے۔ چینی ترجمان نے اسی تناظر میں باور کرایا ہے کہ سی پیک کو ناکام بنانے کی کوششیں کرنے والے مایوس ہوں گے۔ بھارت سی پیک کی تکمیل کے بعد اس کے خلاف سازشوں کا جال بناتا اور دونوں ممالک کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے سرگرم رہا ہے۔ پاکستان اور چین یقیناً بھارت کے مینڈنگ سیٹ سے آگاہ ہیں، انہیں مزید ہوشیار اور خبردار ہونا چاہیے۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر شر انگیزی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے خلاف کیمیائی اور مہلک ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اس کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر گزشتہ دنوں 17 سیکٹرز کو نشانہ بنایا گیا، جہاں اعلیٰ درجے کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس سے کئی بستیاں تباہ ہوئیں، خواتین اور بچے شہید اور زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے بھارتی فورسز کو منہ توڑ جواب ضرور دیا، لیکن اس کی طرف سے بھارتی فورسز کو ہی نشانہ بنایا گیا۔ شہری آبادیاں اور سویلینز کبھی پاک فوج کی زر میں نہیں آئے۔ بھارت کا سویلین کو ٹارگٹ کرنا جنگی جرائم میں آتا ہے۔ پاکستان کے اس حوالے سے عالمی عدالت انصاف یا اقوام متحدہ کے فارم پر ضرور اٹھانا چاہیے۔ قبل ازاں بھی خواتین اور بچوں سمیت نہتے افراد کو شہید اور زخمی کیا جاتا رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی پاک آرمی بھارت کے ساتھ کس رد عمل سے پیش آئے گی؟ پاک آرمی واضح طور پر بھارت کو کہہ چکی ہے کہ ہم بھارتی فوجیوں کو چن چن کر ماریں گے، جس طریقے سے پہلے مار رہے تھے۔ بھارت پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ اب بھارت نے پھر سی پیک پر آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ چین کو کچھ کہتا ہے تو پاکستان کو کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن پاکستان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ یہودی ممالک کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اور چین ایک ساتھ ہو کر کام کریں۔ پاکستان اور چین کو توڑنا ناممکن ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرش میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔